اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, a very good afternoon my fellow sisters, family and friends. Congratulations, Alhamdulillah. Before we begin, let me introduce myself. My name is Siti Suhaila Madi. I am together with Sister Zarina Abdullah Wright. We are the founder of Empowered Women Network Singapore. So before we begin, I just want to once again congratulate all our 30 sisters. Alhamdulillah, we have made it this far, 30 minggu. Subhanallah, I think everyone apart from myself also, I think all our 30 sisters gets to experience this for the past 30 weeks. It's a very humbling journey. For us as a coordinator or the organizer for 1 week 1 juice, basically just to want to share with you why we did it in the first place. Both Zarina and myself, our vision or our dreams are actually to build a legacy. We wanted to build a legacy to empower women to be closer to Al-Quran. That was our vision 3 years ago. So Alhamdulillah, 3 years later, we have come this far and we have, Alhamdulillah, empowered many women, not only in Singapore, but in Malaysia. We have people in Brunei, we have ladies in UK as well joining us. So this one is a very humbling experience for us as an organizer, as the founder who developed this program together with Ustazah Nur Hadijah. Of course, I want to also take this opportunity to thank everyone who is involved, from Sister Tina and Sister Monira that bertungkus lumus every single week, day in, day out. You know, they are the ones updating. They are the ones, checking with you, making sure that we are on track. From of course our lovable Ustazah Nur Hadijah yang terima kasih sangat Ustazah selama from the very beginning up till now, you have always been with us. So it's a very for me, untuk Siti, I feel very humble. I rasa sangat bersyukur sebab Allah dah ketemukan kita. And it is also untuk Siti dengan Kak Zah, we really appreciate all our 30 sisters. Kita tahu it is not easy, but Alhamdulillah you have made it this far. This 30 participants yang dah Masya Allah dah khatam for the first time, and we have many sisters yang share with us their humbling experience, yang tak boleh baca Al-Quran, yang struggle to recite, but they have managed to reach this far. So congratulations once again. Okay, Alhamdulillah. Thank you, Siti. Bismillah. Syukur Alhamdulillah. Thank you, Ustazah Nur Khatijah, for initiating this OWOJ. And like Siti, I'm very, very honored also to be among the reciters here today. And journey with Al-Quran is a special one, not like any other journey, physically or mentally. We usually will say it's a journey, it's a spiritual journey, but in fact, it is a wholesome life journey that is based on our connection with Allah Subhanahu Wa Taala. And I'm sure you will agree, each of us have experienced a different kind of feeling every time we are with Al-Quran. No matter how many times we read or we reread the Al-Quran, sometimes when we recite, we cry for no reason, and we felt that the surah is speaking out the experience that we went through. And best of all, deep down that Allah is connecting with our heart. So I'm also happy that we have sisters here who wants to share with us the experience journey that they went through with OWOJ. Yeah.
So later, in fact, in a few minutes, I would like to share with you the compilation of the video before we proceed to hand over this preceding event to Ustazah Khadijah. Okay, so please sit back and relax for 10 minutes while we share the video of our sisters. Thank you. I will share the screen now, yeah. Just finish. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Siti Zubaida and this is my mother. I let her talk first about her perjalanan dia during our khataman Quran for One Week One Juz. Silakan. Assalamualaikum. Saya Sukinem, ibu pada Siti Zubaida. Di sini saya nak bersyukur kehadrat Ilahi bahawasanya saya dapat menyertai program One Week One Juz. Pada mulanya memang beratlah saya nak menyertai, takut nak menyertai, tapi akan macam saya rasa teruja dan saya rasa semangat untuk dapat lihat anak saya dapat khatam Quran setiap minggu sampai dapat khatamkan berapa kali, alhamdulillah. So I actually was very excited lah bila Pak they mentioned that they wanted to do this One Week One Juz khataman with a group of ladies for like 30 weeks. Okay, bila dulu saya like when I go out, saya tengok orang like mana-mana orang pergi with Quran and everything. Saya rasa macam dorang ni ada masa untuk baca Quran. Pada saya dulu macam Quran tu susah nak baca, macam tak ada masa gitu nak baca. Tapi kita banyak luangkan masa kita baca lain benda. So bila part and Allah tu really answer my prayers that saya cakap saya nak mendekatkan diri dengan Allah balik. Thank you ENSG. I really thank Allah that I was given this opportunity untuk kita sama-sama dekatkan diri, and alhamdulillah kita 30 orang dah beristiqamah untuk start from day 1 sampailah 30 session, 30 minggu. Thank you everyone. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum everybody. We have come to the end of One Week One Juz, and I'm here to share my reflection about this wonderful journey. I'm in this attire because I just completed my jog. I suddenly think of similarities between the two, running and trying to khatam the Quran. It is about being consistent. It is about self-discipline. It is about you wanting to achieve something at the end. And it is not about reaching the end. It is about the process. It is about the journey. There are good days and there are also not so good days. You just want to try and do your best. It has enriched me somewhat to become a more disciplined person. MashaAllah, hopefully I can be istiqamah. The main source of motivation are the sisters that is in One Week One Juz. Motivates me to be consistent in my reading, in my recitation, and also One Week One Juz has taught me how to manage my time. After solat, I try to aim to recite 2 pages. We do subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, and then repeat the next day, and I realized that it is possible. Thank you.
Assalamualaikum everyone. My name is Livia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dah selamat menghabiskan khataman Quran. Find time for Al-Quran. Don't wait until you have time then you read Al-Quran. As everyone knows, Al-Quran is where Allah is talking to us. We're very blessed. I'm blessed to be chosen, of course, by Allah to join this group. And I think every one of us sangat-sangat bersyukur kan dipilih oleh Allah. Tapi walaupun kami tak jumpa, we never meet each other, we never talk to each other, but the feeling is there. Alhamdulillah, it's a very sweet memory. It's sangat-sangat rasa saya sangat-sangat manis bersama jemaah dan banyak belajar dan membetulkan bacaan walaupun banyak yang kekurangan, tapi alhamdulillah dengan hari-hari membaca dapat memperbaiki banyak. Semoga Allah bertemukan kami semua bersama admin lain dan juga ustazah dan semua jemaah-jemaah bertemu di jannah insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Amin, amin, Rabbal Alamin. Thank you, Sister Siti Zubaida, Umi Sukinan, and also Rauda Rabu, as well as Nilfia Hassan for your sharing. Without any further ado, right now, I will hand over this event to Ustazah Nur Khatijah. Silakan, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurnianya, dengan petunjuknya dan hidayahnya, empoweredwoman.sg telah dapat berjaya akhirnya untuk selesaikan one week one juz. Pastilah dia tak akan berjaya tanpa peserta-pesertanya, seperti mana yang kita dah dengar, kebanyakannya memang kita one week one juz hanya communicate through WhatsApp. Tetapi yang membuatkan kita teringatkan belum baca lah adalah kerana semangat berjamaah. Inilah dia semangat berjamaah yang kita hendakkan sebenarnya. Kadang-kadang kita ni selalu biasalah sibuk dengan urusan rumah, sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan pekerjaan. Jadi kita perlukan semacam suntikan saling ingat mengingati yang membawa kita terus kuat hinggalah alhamdulillah anda semua telah dapat menghatamkan bacaan Al-Quran. Jadi saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa saya melengahkan masa, nanti insya-Allah saya akan ceritakan tentang kelebihan majlis khatam nanti. Tapi sebelum itu, untuk kita dapat memberkati majlis ini, Ana dengan berbesar hati mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Sharifah Mastura kerana dapat meluangkan masanya sebentar untuk memperdengarkan bacaan suci Al-Quranul Karim yang sangat indah, iaitu daripada surah Ali Imran ayat 31. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum.
والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Sharifah Masturah di atas sumbangan bacaan yang amat merdu. Memang saya berhajat untuk anda sekalian mendengarkan. Inilah dia cara bacaan kita panggil yang bertarannum, iaitu berlagu. Kalau boleh Ustazah Sharifah Masturah, kita nak tanya sikit supaya nak sparkkan the interest kepada para peserta. Bila Ustazah mula belajar bertarannum ni Ustazah? Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mula belajar umur saya 5 tahun. Kerana waktu tu saya ada seorang kakak, yang mana seorang kakak saya juga terlibat dalam tarannum. Jadi sebagai adik yang kecil, kita tengok kakak selalu latih, jadi terpanggil untuk sama-sama berlatih. Jadi bila mula selalu dengar kakak baca, lepas tu cuba baca, lepas tu terus sama-sama berguru dengan kakak saya lah. Jadi dari situ mula-mula sama-sama dalam perjalanan tarannum sampailah masuk musabaqah semua. Alhamdulillah. Jadi Ustazah Sharifah Masturah ni dah pernah masuk musabaqah. Antara musabaqah yang terjauh ke mana Ustazah? Terjauh kira national level lah, makna MUIS kebangsaan. Waktu tu saya dapat tempat kedua. Lepas tu sambung belajar ke Al-Azhar Mesir, alhamdulillah. Jadi belum lagi dapat tempat pertama lah. Jadi doakan kalau masuk balik mudah-mudahan ada rezekinya. Kalau je sebab selalunya kalau kebangsaan ni tempat pertama baru wakil Singapura gitu kan. Faham. InsyaAllah. Jadi terlihat indahnya Al-Quran. Sebenarnya ilmu Al-Quran ni, para peserta sekalian, para pendengar sekalian, memang tak habis-habis. Kita nak baca memula, nak kasih lancar, dah kasih lancar, kita masih nak kena tahu cara bacaan tajwidnya dengan betul. Baru kita dapat. Ini pun kita panggil Ustazah Sharifah, kadang-kadang ni ada ikut suara juga kan. Ada anugerah Allah SWT. Kadang suara ni boleh bawa tinggi, boleh bawa rendah. Tapi yang penting semua orang boleh baca dengan baik. Itu yang terpenting. Okay, insya-Allah. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Sharifah Masturah. Sebenarnya Ustazah Sharifah Masturah ni adalah masih guru penuh kan? Masih guru sepenuh masa di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya minta izin Ya. Okay, alhamdulillah. Jadi para hadirat, para hadirin, para pendengar, para yang mengikuti majlis khatam One Week One Juz ini, kita lihat subhanallah, apabila Al-Quran itu dibacakan, pastinya anda akan terasa perasaan yang agak berbeza. Apabila ianya dibacakan dengan merdu, dengan indah. Sebenarnya begitulah juga pada zaman Rasulullah SAW. Ada para sahabatnya yang subhanallah, yang sedap sungguh suaranya, sampai kan ada di kalangan para Quraisy Mekah, yang mana mereka tu merasa terpegun dan mereka tu kalau boleh nak dengar lagi macam gitu, sehingga kan kadang-kala mereka rasa seperti terpukau, oleh kerana mereka ni takut terpukau dengan keindahan ayat-ayat suci Al-Quran dan kebenarannya, sampai kadang-kadang oleh kerana mereka ni nak tetapkan masih belum diberi hidayah oleh Allah, mereka tutup telinga tu supaya tak terkena, dipanggil situ, tak kena spell Al-Quran ni. Macam-macam gitu sekali, subhanallah. Itulah dia salah satu keindahan Al-Quran. Okay, baik. InsyaAllah. Jadi tanpa saya melengahkan masa, insyaAllah saya akan share slide. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi ni saya nak buat secara official Okay, secara official kita nak membuatkan nak memulakan majlis khatam Al-Quran, insya-Allah, yang mana pada kali ini majlis khatam Al-Quran One Week One Juz
Sebenarnya untuk ENSG ini bukan kali pertama kami menganjurkan majlis khatam Al-Quran, kerana alhamdulillah tak silap saya sudah 2 tahun sudah 2 tahun kita sepanjang bulan Ramadan kita akan ambil kesempatan untuk adakan tadarus bersama. Kemudian nanti kita akan buat majlis khatam. Selalunya majlis khatam tersebut adalah pada waktu-waktu nuzul Al-Quran dalam 17, 18 macam itulah di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah inilah semua di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID yang datang ini mengilhamkan kepada kami untuk membuat secara online. Jadi daripada tahun lepas dah pernah dan pada tahun ni, tapi istimewanya tahun ni masya-Allah kita ada program yang dinamakan One Week One Juice. Maka untuk program yang kali ini, yang kali ketiga, saya rasa sudah masanya kebanyakan daripada para peserta saya nak beri lebih banyak lagi peluang kepada mereka melibatkan diri dalam majlis khatam Al-Quran ini agar mereka dapat merasai sendiri perbezaan merasai bacaan Al-Quran itu, bacaan doa tersebut. Jadi saya sebagai fasilitator sahaja. Alhamdulillah saya ucapkan tahniah kepada para pembaca sekalian One Week One Juice dan juga matlamat kita membaca daripada surah Ad-Duha daripada An-Nas ini bukanlah untuk kita nak tengok bacaan siapa yang bagus atau tidak. Niat kita adalah untuk nak meraihkan majlis Al-Quran, majlis yang di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu malaikat. Jadi ini sebelum kita mulakan saya nak berikan sedikit perkongsian ilmu kepada anda sekalian bahawa Rasulullah SAW bersabda apabila Al-Quran itu dibacakan kemudian orang yang membacakan Al-Quran itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan turunlah berapa ribu tu situ dia sebut tak nampak pula 4,000 malaikat yang akan mengaminkan doanya. Masya Allah. Inilah dia di antara kebesaran Al-Quran yang mana mungkin Al-Quran ni sebelum ini kita agak memandang alah Al-Quran aja baca sambil berkat dia sudah macam gitu. Jadi hari demi hari kita harus mempertingkatkan kesedaran kita harus mempertingkatkan ilmu kita, kita haruskan dengan terjadinya keadaan seperti ini membuatkan kita lebih dekat dengan Allah, membuatkan bukan saja di Singapura tapi di seluruh dunia mereka akan kembali kepada agama mereka akan kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang hamba itu telah menghatamkan Al-Quran, maka akan dihadiri oleh 60,000 malaikat yang mana membacakan istighfar. Jadi maknanya insya-Allah semoga kita menjaga adab kita walaupun kita secara virtual, tapi setiap daripada kita dan setiap ahli keluarga kita yang sama-sama mendengarkan ataupun mengikuti majlis ini, kita jaga niat kita, kita jaga adab kita. Pastinya kita akan didoakan oleh para malaikat. Para malaikat yang doa ni pastilah sangat dekat dengan Allah, akan terkabulnya doa para malaikat kerana para malaikat tidak melakukan dosa. Jadi semoga kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya dekat sini oleh kerana kita melaksanakan majlis khatam ini secara virtual, jadi saya nak berikan sedikitlah adab-adab agar kita semua dapat menambah ilmu dan juga dapat menjaga adab kita. Baik, yang pertama kita sama-sama niatkan untuk kita nak hadir majlis khatam Al-Quran ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua untuk menambahkan kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga dengan majlis ini menjadikan bibit-bibit kita lebih, kita panggil hati ni kita ni dia punya cinta kepada Al-Quran tu lebih lagi, lebih insya-Allah. Yang kedua, untuk menjaga keberkatan majlis ini diharapkan walaupun kita silent, kita tutup mic kita, namun sedaya upaya mungkin apabila Al-Quran itu dibacakan hendaklah anda senyap dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya ada menyelitkan setiap dalam bahagian surah
sebelah kanan, sebelah kirinya saya selitkan sedikit pengajaran tentang apa yang sebenarnya objektif surah tersebut. Jadi sambil-sambil anda mendengar bacaan tu, anda boleh baca sedikit supaya memperkayakan lagi ilmu kita tentang surah-surah ini. Yang ketiga, saya harap anda bersama-sama walaupun tidak buka mic, hanya pembaca punya mic aja dibuka, namun apabila setiap akhir surah itu dibacakan, maka anda sekalian disunatkan, digalakkan untuk sama-sama berzikir, iaitu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi para pembaca dia akan membacakan zikir ini. Dan mungkin kalau ada yang terlupa ke apa, saya backup lah, insya-Allah. Baik, dan yang terakhir, ada terdapat 2 surah yang di mana ayat-ayatnya mengenai, contohnya mengatakan dalam surah At-Tin ni, akhir suratnya alaisallahu biahkamil hakimin, yang mana bermaksud bukankah Allah itu seadil-adil hakim. Jadi para ulama yang memahami bahasa Arab ni, kan mereka mengata tak sepatutnya kita biarkan ayat tu tergantung macam gitu. Padahal kita pendengar, kita haruslah kita beri jawapan, iaitu bahkan ya Allah, kami menjadi saksi bahawa engkaulah sebenar-benar yang maha bijaksana. Dengan bahasa Arabnya bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi ada lagi satu ayat lagi dalam surah yang lain, kemudian kita akan ada satu surah sajadah. Surah sajadah, jadi anda digalakkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey. Jadi inilah dia sedikit panduan untuk anda sebelum kita memulakan sesi bacaan ini. Baik, jadi insya-Allah biasanya dalam majlis khatam-khatam yang dilakukan oleh para ulama, kita akan membacakan daripada surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Okay, jadi di sini saya sebutkan sebagai suatu ucapan terima kasih INSG kepada para pembaca sekalian, iaitu insya-Allah surah pembaca pertama iaitu Nurul Huda akan membacakan surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarh. Pembaca kedua akan membacakan surah At-Tin dan surah Al-Alaq, iaitu Puan Ruhaini Idrus. Pembaca kedua iaitu Siti Zubaidah akan membacakan kepada kita surah Al-Qadar dan Bayyinah. Selanjutnya pembaca yang keempat surah Az-Zalzalah dan Adiyah akan dibacakan oleh Zubaidah Calan Hasan. Yang kelima Al-Qari'ah dan At-Takatsur akan dibacakan oleh Puan Nurshidah. Pembaca keenam surah Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil akan dibacakan oleh Puan Azizah Hashim. Surah Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar akan dibacakan oleh Puan Ruhaidah. Surah Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Masad akan dibacakan oleh Puan Sharifah Zakiyah. Selanjutnya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas akan dibacakan oleh Puan Dalilah. Kemudian lepas bacaan An-Nas tu kita tahu bahawa Al-Quran itu selesainya surah An-Nas. Okay, namun adalah suatu perkara yang sunnah kita tidak menghabiskan khatam kita dengan An-Nas. Kerana kata para ulama seolah-olah macam kita dah nak tutup buku, tak nak buka lagi. Jadi dia menjadi suatu amalan para ulama adalah kita terus bila habis saja baca khatam Al-Quran, terus baca surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah yang pertama tu. Jadi maksudnya dengan niat kita ni nak mengulangi lagi bacaan Al-Quran, nak terus membaca Al-Quran, maka surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah itu akan ayat 1 hingga 5 sahaja akan dibacakan oleh Puan Nilfiah. Okey, kemudian kita akan ambil barakah daripada surah Ayatul Kursi, iaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255, dan yang terakhir mengambil barakah daripada surah Amanar Rasul, yang mana Amanar Rasul ini dia turun sewaktu Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia turun di bawah Arash. Jadi ini adalah surah-surah yang banyak memiliki keberkatan yang akan dibacakan oleh Sis Begum. Seterusnya doa juga pada kali ini kita akan berikan doa, akan dibacakan. Yang pertama, jadi saya bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama akan dibacakan oleh Puan Salihah. Doa bahagian kedua akan dibacakan oleh Puan Raudah Rabu, dan doa yang ketiga akan dibacakan oleh Siti Munirah.
Okey, selanjutnya oleh kerana doa ni semua dalam bahasa Arab, maka saya mengambil kesempatan pada kali ini iaitu insya-Allah Puan Sukinem akan membacakan kepada kita terjemahan daripada doa-doa yang dibacakan oleh 3 pembaca yang awal. Okey, dan yang terakhir Puan Nur akan membacakan doa in English iaitu additional doa yang mana untuk kita mendapatkan keberkatan, dan penutupnya saya akan membacakan doa khusus iaitu doa hajat untuk semua hajat-hajat kita dan juga hajat pada salah seorang daripada para peserta yang di mana ayahnya sedang sakit nanti insya-Allah. Itulah saya panggil struktur bacaan majlis khatam ini. Baik. Para pembaca dah bersedia? Iaitu Puan Nurul Huda dah bersedia? Sudah, Ustazah. Okey. Baik. Bismillah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا بسم الله إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والآتيات سبها والعاديات ضبحا والآتيات ذبحا فالموريات قدحا فالموريات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لا لا إله إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إله إلا الله والله أكبر أكبر ولله الحمد الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنما عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا لا إله إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Sis Begum. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menamatkan bacaan daripada surah Ad-Duha hingga akhir surah yang terakhir di surah Baqarah tadi. Sebelum kita memulakan membaca doa, kita nak ambil barakat daripada Asma'ullahil Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah, alhamdulillah, dengan keberkatan bacaan Asmaullahil Husna, moga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa-doa yang akan dibacakan oleh 3 orang pembaca, dan insya-Allah akan disusuli oleh terjemahannya dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, insya-Allah. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Bibarakati khatamil Qur'anil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa albisna bikhil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bihurmatil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bihurmatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati dalilan wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya karim. القرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وأعظم به وجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha mengasihi. Dan tunjuki serta bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran yang mulia ini. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dengan kitab Al-Quran yang agung ini. Jadikanlah ia Al-Quran bagi kami sebagai panutan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami seandainya kami lupa akan ayat-ayat Al-Quran. Ajarkanlah kami daripadanya yang belum kami ketahui dan anugerahkanlah kepada kami kesempatan membaca Al-Quran di tengah malam dan siang hari. Dan jadikanlah ia Al-Quran sebagai pembela yang kuat bagi kami. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Serikan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran. Pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkan kami dari segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Dan rahmatilah semua umat Nabi Muhammad SAW dengan berkat kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakat dan di dalam kubur sebagai kawan yang mesra dan di akhirat kiamat sebagai pembantu. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya penyuluh kami ketika meniti sirah dan semasa menuju ke syurga sebagai teman dan sebagai penghadang dan pendinding dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran panduan dan ikutan kami kepada segala kebaikan dengan limpah kurnia kemurahan dan kemuliaan-Mu jua, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah, lapangkan dada kami dengan Al-Quran dan permudahkanlah urusan kami dengan keberkatan Al-Quran. Ya Allah, kurniakanlah pahala dan ganjaran kepada kami dengan Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dan luaskanlah rezeki kami dengan Al-Quran. Ya Allah, terangilah kubur kami dengan Al-Quran. Wahai Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ya Allah, mencucurilah rahmat serta salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat baginda sekalian alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
You have said, and what you say is the clear truth, and you are the most truthful of those who speak. And who is more truthful in their statements than Allah? An-Nisa 122. And who is more truthful in speech than Allah? An-Nisa 87. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, we most definitely praise you and seek your aid and seek your guidance and seek your forgiveness. And we in turn repentance to you, and we believe in you, and we place our trust in you, and we place you beneficiently with all good. We thank you and we don't deny you. We surrender to you and renounce whoever disbelieves in you. O Allah subhanahu wa ta'ala, you alone do we worship, and to you we pray and bow down prostrate. To you we hasten to worship and to serve. Our hope is for your mercy, and we fear your punishment. Surely your punishment of the disbelievers is at hand. O Allah subhanahu wa ta'ala, make us from those who make halal its halal and make haram its haram, and act according to its unequivocal verses, and believe in its ambiguous verses, and give it its rights in recitation, and make us from those who establish its letters and its limits, and don't make us from those who establish its letters but lose its limits. O Allah subhanahu wa ta'ala, clothe us with its adornments, and give us residence in its shade, and protect us with it from evils, and increase with it our blessings, O owner of grandeur and nobility. O Allah subhanahu wa ta'ala, make us from the people of Al-Quran, who are your special and chosen people, O owner of grandeur and nobility. O Allah subhanahu wa ta'ala, make the great Al-Quran a light for our hearts, and for our sight a clear light, and for our sicknesses a cure, and for our sins a removal, and from the fire a savior. O Allah subhanahu wa ta'ala, make it an intercessor for us, and approve for us, and not against us. O Allah subhanahu wa ta'ala, make us from those who the Quran leads us to the gardens, and don't make us from those who turn away from the Quran, and so we are thrown into the fire by our necks because of that. O the one and irresistible and overpowering. O Allah subhanahu wa ta'ala, remind us that from which we have forgotten, and teach us that which we are ignorant of, and give us the provision of reciting it in the night and at the end of the day, in the way that will make you pleased with us. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah hampir di penghujung majlis Khatamul Quran One Week One Juz yang dianjurkan oleh ENSG. Okay, insya-Allah sebelum kita akhiri, saya akan membuat sedikit doa hajat, dan doa hajat ini bukan sahaja khusus untuk seseorang tetapi juga kepada anda sekalian. Jadi anda, apabila saya baca doa, kemudian saya akan berdiam diri sebentar. Ketika itu anda doalah. Doalah apa-apa yang anda inginkan sebelum saya baca lagi doa untuk penutup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tammah على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضعيفا إلا قويته ولا امتحانا إلا صبرته ولا امتحانا إلا صبرته ولا امتحانا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاة
illa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon di dalam majlis yang penuh keberkatan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa adik-beradik kami, dosa saudara mara kami, dosa kawan-kawan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis khatamul Quran ini, ya Allah, bimbingilah kami, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, ya Allah, bimbingilah keluarga kami, bimbingilah pasangan kami, bimbingilah anak-anak kami, jauhilah kami daripada bisikan syaitan yang dapat menjauhkan kami daripada-Mu, ya Allah, jauhkan kami daripada godaan dan tipu helah syaitan dan juga dunia ini yang membuatkan kami jauh daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu juga sampaikanlah hajat-hajat kami, ya Allah, hajat-hajat kami yang terlalu banyak untuk kami sebut dan Engkau Maha mengetahuinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah hajat khususnya kepada seorang ayah yang sedang sakit, iaitu Haji Muhammad Saleh bin Muhammad yang sedang sakit di dalam hospital SGH. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepadanya, ya Allah, berilah keberkatan-Mu kepadanya, ya Allah, tenangkanlah hatinya, ya Allah, tenangkanlah juga hati ahli keluarganya, ya Allah. Sesungguhnya tiada sesuatu takdir yang Engkau takdirkan kepada kami kecuali penuh dengan hikmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran, berilah kami kekuatan dalam menempuhi ujian dan serta musibah dan segala kesulitan yang Engkau turunkan kepada kami demi untuk meningkatkan keimanan kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon pada hajat-hajat kami. Sila sebut hajat semua. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Baik, saya serahkan majlis semula kepada pengurusi majlis. Mana nak stop sharing sekejap nak stop sharing. Alhamdulillah, sudah pun selesai. Terima kasih Ustazah. Thanks for everyone. Semua lap-lap dulu mata. Okay. Okay, Alhamdulillah. This is not the end of the session of OWOJ. I mean not today. Maksudnya today ni kita dah khatam. Tapi insyaAllah kita akan continue this journey again. And hopefully we don't stop at all. We keep continuing. Ustazah? InsyaAllah. Yeah. So today also we would like to also thank the sponsors who have contributed towards the punya berkat hari ini. And as we speak, actually all of you will receive the cert, which Ustazah have already said nicely. And the delivery is actually on the way. So some of you, I think, have already gotten it. And we'd like to thank the sponsor, Cik Seri. She's not here, but she knows that we are doing this khatam session. So dia contribute lah.
She's also with our sisterhood actually. So and another one is also Tina and Siti. Thank you for contributing the mask extender, and also Cik Fatima who has made the nice pulut kuning untuk everyone, and also Nilfia, thank you for the contribution, and the sejadah, and also Z for the gift. That's all. For now, Siti, is there anything that you want to? Maybe before we end. Okey, sementara tunggu apa tu Siti. Okey, saya ada berbincang dengan ENSG. So adakah para peserta ni dia macam dah ikat mati untuk 1 week 1 juz? Okey, jadi saya katakan pada mereka is actually up to you. Tak semestinya kalau anda berundur diri daripada 1 week 1 juz, kami husnuzan pastinya anda dah mampu untuk baca sendiri. Mungkin ada di antara anda yang mungkin rasa tak sedap lah asyik kasih apa tu kawan yang lain tertunggu-tunggu. Okey, jadi kalau anda rasa anda mampu untuk membaca sendiri dengan keluarga pula dipersilakan. 1 week 1 juz, ENSG kita tak ada terasa apa-apa. Ini semua kita buat untuk kebaikan bersama. Jadi kalau siapa yang nak mengundur diri jadi boleh maklumkan, dan siapa kalau senyap maknanya we know that you are still want to stay with this jamaah and to continue with the legacy that alhamdulillah that you have established today. And then insyaAllah kalau ada yang lain lagi boleh juga buat permintaan kepada ENSG. Mungkin kita akan buat grup yang kedua dan selanjutnya insyaAllah. Alhamdulillah, thank you so much Ustazah for the, it's exactly what I wanted to say to end the session. Once again, congratulations my fellow sisters for completing your first OWOJ 1 week 1 juz, and inshallah we'll be continuing this session. We will inform everyone as to when we will start our next round once again. Any words, any sharing perhaps from any of the sisters here voluntarily, please? We shall open this up to anyone who wants to speak. Ada siapa-siapa? Okay, I think me. Bismillahirrahmanirrahim. I'm so emotional. I don't know. Okay. It's okay. Take a deep breath. Macam Ustazah cakap selawat. Ustazah have shared that whatever that happens is not coincidental, that everything dah teratur by Allah. This is our takdir that we all met. So I just want to say from the bottom of my heart, I love you all for the sake of Allah. So thank you. Thank you so much, Sis Rauda. Anyone else who wants to share? Begum here. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You all have been doing a very great job. It's new experience to me to join such a group, very well organized, and appreciate for giving me this opportunity. I think like what Sister Rauda said earlier, it's Allah's calling. He has called me to join this group and I have benefited a lot. Thank you. Thank you to all. Thank you so much. I think it's thank you so much, Sis Begum, for sharing. I think as I mentioned earlier, it is not just the feeling that you have. It is not just the participant, but it is also on us, on Ustazah, on Zarina and myself, to witness the experience from day one up till today. It is very humbling and it's very motivating for myself as well to continue this journey with Al-Quran, to make sure that I also recite the Quran every single day, to make sure I also cover my 1 week 1 juz. So thank you for motivating me, for motivating us to continue this journey. Thank you so much for your participation, and this
inshallah will not stop here. We will always be around, and we are looking forward to get more sisters to benefit from us. It's not a 2-3 person effort. It is everyone's effort. Every one of us makes a difference. Every one of us has a part to play. So if there is a chance where you can actually empower or light up someone, just one person every single day, just to get them closer to Al-Quran, that makes a lot of difference. So if all of us take on this torch and light up everyone's lives, I think it will make a lot of difference to the world, inshallah. So I end the session today with Tasbih Kafarah and Surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakallah, sister, for the session. Thank you to the sisters overseas as well. Thank you, Noor, who is in Melbourne right now, and also Sis Beggar, Beggar in France, right? Yeah, but I think she is not able to join us today. But, can we take a group picture? Can we take a group picture, everyone? Okay, nak adjust tudung first. Want to adjust your tudung? Put on some bedak a bit. Put on bedak tak sempat. Tak sempat. Dah sempat sempat. Hingus, siapa-siapa ada hingus, tolong sila. Sister. Okay. Yes, Sis Adila. Okay, I would like to take this opportunity to thank Sis Nilfia, who has been always be the one to recite for us, especially when we are on Uzo. Masya Allah. Yes. Correct. Mana Sis Nilfia? Kejap, let me spotlight her. Kak Nilfia, where are you? Masya Allah. Yes. Maaf kalau saya pun kurang bacaan pun memang tak berapa bagus. Halalkan kalau ada silap lah. Ya Allah yang tahulah. Tapi ikhlas dari hati, memang tak ada ingat apa-apa pun. InsyaAllah. Memang nak tolong bukan kerana nak apa. Sebab memang saya ikhlas. Sungguh-sungguh ikhlas. Tapi memang saya nak belajar membetulkan bacaan. Sebab tu saya perlu baca banyak. Itu je yang saya punya niat lah. Yeah, so I would like to say thank you to you, especially sebab I know whenever I uzo, you always take. Thank you. I like to take the opportunity juga nak terima kasih pada Tina dan Munira yang assist kita selalu yang jadi admin, dan maaf Tina, saya selalu ganggu awak minta bacaan. Masya Allah. Mana Sis Tina? Sis Tina and Sis Munira? These are the two faces that have always been texting everyone. Terima kasih. Mana Sis Munira? Kejap Salam all. I just want to say something. Okay, apologize if I rush you all. Push you all, or any words that might have hurt your feelings indirectly, or directly or indirectly. Inshallah, tak ada apa-apa. It's just to give a motivation factor. Okay, other than that, I'm very ikhlas, and I hope everyone is ikhlas as well in this rightful journey. Inshallah. Thank you. Thank you, Sis Tina. Sis Munira, any words before we end the session, inshallah? I would like to take this opportunity to thank everybody. Okay, we terima kasih kepada semua. I think it takes a whole village to raise a child, and so I think to khatam also, it takes a lot of us, especially when we are down and we just don't feel like doing anything. I think we do encounter such things, and then we procrastinate. Oh, we still have another 1 week, we still have another 5 days, we have another 3 days. Then the next thing we know, oh yeah, and then I think we are all
we are very, I would say we are very motivated, and that motivation spreads lah. The vibe spreads, although it's through WhatsApp. I mean, I can feel that, okay, everyone does start, and how come I have not started, that kind of thing. And I'm glad to be part of the journey. It's been, I think this is my second year with the Empowered Women, and I will never look back lah. I didn't take a step back, as in for joining. Yeah. Alhamdulillah. Thank you so much, Sis Munira. So Sis Munira, Sis Tina, Sis Nilfia, and all the sisters here, thank you so much once again. I wish you a very great weekend. Excuse me, sister. Can I say a MashaAllah. few words? Sure. Actually, Jazakallahu Khaira for having me in your group, and this has motivated me very much to recite the Quran, apart from my usual recitations. So, and today's Khatam was so emotional for me as well. So Alhamdulillah, I'm so glad to be part of y'all, inshallah, and I'm hoping to continue with y'all in the future. Alhamdulillah. And thank you so much for the gifts. I already received them. MashaAllah. Thank you so much, Sis Rimzia. You're welcome. It's nice to see everyone. Normally we would just see your names, but today we get to see everyone's faces, Alhamdulillah. So, anyone else who wants to How about say Sister anything? Noor? How about Sister Noor in Melbourne? Sharifah Zakia also. Sister Sharifah Zakia, who has helped us also. Tapi in 2 weeks and 1 juice lah. So we'd like to thank Sharifah also. Sharifah Zakia. Thank you, Sharifah. Tadi Ustazah siapa Ustazah? Sister Noor yang bacakan English translation. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Ustazah. For me, it's mashallah. It's what is that? It's quite an emotional journey because whenever I have my menses, I will have to ask my mom to read. So today, in fact, when we khatam, my mom said, "Is it you khatam or I khatam?" So it actually makes me reflect that inshallah, if we're going to do this another round, then one big lesson is not to delay it. As soon as I get my juice, and if I know that I'm going to have my menses, then I should not take for granted that I will live another day, that I can live another day, that inshallah I try my best to try and finish it that week. Because at the beginning my mom was okay that she helped me to do it whenever I have my menses, but over time I can start to feel that it's just not right. It's just not the right feeling to be doing this and not. Even though at the beginning I tried to read on my own, try to catch up, but I must say that over time I just got lazy. I don't catch it up, yeah. So, but when I see everyone so emotional, it must be like you have read all the 30 juz and you're so heartfelt, mashallah, mashallah. I'm going to join the emotional right next round, okay, inshallah. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you so much, Sis Noor. I think you are right. I think it's the istiqamah in making sure that, regardless whether, we are on our menses or not, it's the connection that you have built that has already become a habit. And then when it becomes a habit, it becomes, if you never recite hari tu, that particular day you don't recite, you just don't feel good. That's my personal feeling. So I must make sure every day at least two pages must baca, and then I will feel okay. At least I have done my part. You see, so that is the habit that I think will help us to develop that connection with the Al-Quran. When we set it as a must to do, a checklist to do. So I love the fact that tadi Sister Nilfia was sharing in the video, kan, it's not about us finding time for Allah. Remember just now Sister Nilfia said it's not about you do everything and then last baru you buat your obligations. It's about how we have to find time for Allah first, and then the rest will come in place. So that's a very, very good sharing, a reminder for us all. Okay then, anyone else before we end the session? Let's take a picture. Okay, let's take a picture. Who is helping to take a picture?
Okay, tak apa. I should take the picture. Okay. Okay, ready? Semua ready Sis Begum and Sis Rohani, you want to on your video tak? No. Okay, can. So I just take the ones that are on Okay, can. Bismillah. 1, 2, 3. Smile. Okay, one more time. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay, can. Alhamdulillah. Okay, then. Ustazah, Kak Zah, you want to say anything? Okay, Alhamdulillah. Okay, can. So thank you so much, ladies. Assalamualaikum. Have a great weekend. Thank you, ladies. Waalaikumsalam. Again in the next All of you. Thank you everyone. Terima kasih semua.